Sudah, Sir. Ya, don't forget to confirm your attendance. I'll give you 10 past 2. Yeah, while waiting for the other friends, if you haven't confirmed your attendance, please do. Ya, di rumah teman-teman hujan tidak? Is it raining around your neighborhood? Hujan. Hujan. Mendung. Ya, heavy rain. Hujan lebat atau hujan ringan? Ringan, Sir. Oh, Baru okay. mendung, Sir. Baru. Okay. Yeah, right. Usually, yeah, when the rain comes, yeah, so there might be thunder, yeah, okay, followed by wind, yeah. So we must be very careful. We must anticipate any condition that will happen later, such as blackout, yeah, mati listrik, or yeah, the internet connections might not be stable, but it's okay. Yeah, so 2 minutes left. Anyway, have you submitted your exercises? Teman-teman sudah mengumpulkan exercise in e-learning? Sudah. Oh, Yes, that's Sir. good. Yeah, okay. Thank you so much for those who have submitted the exercise. Yeah, so you have got 1%. Ya, teman-teman sudah dapat 1% dari 100 total nilai keseluruhan nantinya. Okay. Yeah, so there will be 35 assignments, akan ada 35 kali nanti. Ya, if you do it and if you submit it on time, so it means that you have got at least 35%. Oke. Ya, mungkin di kelas ini saya akan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Ya, oke. Wait a minute. Somebody
Yeah, sorry everyone. Okay. Yeah, there's someone who asked for a signature. Tadi ada yang minta tanda tangan. Okay. Alright. So I'm back now. Okay, are you complete? Sudah lengkap semua? It's 40 or 41 should be. Harusnya 40 atau 41 kalau termasuk saya. Harusnya It's 41, Sir. Si Rere belum okay. masuk. Harry. Okay, yeah, it's okay, yeah. Maybe still on our way to this meeting room. Yeah, welcome back to this room. Yeah, since last week we have met. Ya, kita sudah bertemu di Zoom 2 ya, sama Zoom 2. Okay, and last week you have done your pre-test. Okay, and this week, last Monday, I have posted the result of the pre-test. Okay. Have you seen the result? Teman-teman sudah melihat hasilnya? Sudah atau belum? Sudah. Oke. So, apakah hasilnya sesuai yang teman-teman perkirakan sebelumnya atau yang teman-teman ekspektasikan sebelumnya? Yeah, some may say yes, some may say not really. Okay. So you can refer to the result. Teman-teman bisa mengacu pada hasil yang kemarin. Okay. Yeah, it might not be perfect as TOEFL test, but it can be used, dapat digunakan sebagai referensi teman-teman. Okay, untuk meningkatkan kemampuan strategisnya to answer TOEFL questions. Ya, nanti akan ada simulasi di tengah dan juga di akhir. So we can see your progress, ya. Teman-teman juga bisa memonitor juga progres dari teman-teman masing-masing. Oke. Ya, today's lesson we are going to begin with reading skills, ya. As I have told you last week. Okay, let me share my screen. So you can also open your exercise. Oke, teman-teman juga bisa membuka exercise yang sudah dikerjakan di rumah kemarin, sudah dikumpulkan juga. Ya, and later you can join the discussion. Ya, feel free ya to join the discussion to give your answers. So basically, the class meetings will be discussing the exercises mostly. Ya, jadi sebagian besar aktivitas kelasnya kita akan berdiskusi tentang exercise yang sudah teman-teman kerjakan di rumah. Okay. So we will confirm whether the answer is correct or not. Ya, karena kalau tes itu hanya ada benar dan salah ya, tidak ada alasan kenapa. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Oke. Okay. So let me share my screen. Oh, anyway, congratulations ya to the highest. Oke, okay. The highest is siapa yang paling tinggi? Anyone knows? Ada yang tahu? Who is the highest? Lintang or Galih ya? I forgot. Okay. Yeah, so this is reading section. Okay. Right. Yeah. So before we jump into the discussion, may I ask you, boleh saya bertanya dulu, do you think that reading section is the most difficult section among the TOEFL questions? Oke, apakah menurut teman-teman, ya ini pendapat ya, apakah menurut teman-teman reading section itu section yang paling sulit di antara dua lainnya? Benar atau salah? Yes or no? This is opinion ya.
Do you think that this section is the most difficult? Yes, sir. I think. Okay, Sheila say yes. Okay, why do you think that this section is the most difficult, Sheila? Kenapa kok Sheila beranggapan bahwa section ini section yang paling sulit? Kenapa? Kalau boleh berbagi, nanti teman yang lain boleh menyambung jika punya pendapat yang sama ya. Silakan. Any reasons? Ada alasan? Or the other friends, teman yang lain, silakan. Or do you think that this section is the easiest one? Atau teman-teman beranggapan bahwa section ini section yang paling mudah di antara dua lainnya? What do you think? Yes or no? Yeah, some students, some people might consider these sections is not going to be easy. Yeah, reading. We need to read the text. Yeah, we need to read the text. We need to see the questions, and then we need to find the answer in the text. Ya, saat kita mencari jawabannya di teks, tahu-tahu waktunya sudah habis. Nah, so this might be the problem. Oke, yuk kita lihat sama-sama teman-teman. Let me introduce you, okay, with this one. Yeah. So basically, this is not only reading ya. All sections is in the form of multiple choice questions. Jadi semua section itu bentuknya adalah multiple choice dengan 4 pilihan. Ya. Oke, jadi peluang jika teman-teman menebak adalah 3:1. Ya, masih ada peluang. 1 itu peluang juga teman-teman. 25% dari 100. Oke. And let us see the general strategies, ya, general strategies for reading. Ya, ini adalah strategi secara umum untuk berhadapan dengan section reading. Okay. So this is important, ya, friends. Okay. So anyway, I have updated the file in e-learning. Saya sudah mengupdate file di e-learning PDF-nya untuk reading section. Jadi teman-teman juga boleh lihat. Sama seperti yang saya tunjukkan sekarang. Yeah, the first strategy is be familiar with the directions. Yeah, be familiar with the directions. Okay. Yeah, the direction in every paper TOEFL test are the same. Ya, jadi kalau teman-teman sudah familiar dengan petunjuk instruksi dari TOEFL test, so you don't need to read the direction. Jadi teman-teman tidak perlu membaca perintah, instruksi atau petunjuknya, karena itu selalu sama. So please use your time to go directly to the questions. Ya, karena membaca instruksi juga memerlukan waktu. Oke. Jadi teman-teman bisa melewati membaca instruksinya. Don't need to read the instructions. Oke. Apalagi saat section reading ya. Oh, you should not read the instruction. Tapi pastikan teman-teman sudah paham diminta untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan dengan memilih A, B, C, atau D. That's it. Next, do not spend too much time reading the passage. Yeah, do not spend too much time reading the passage. Oke, ya, jangan menghabiskan waktu lama untuk membaca bacaannya. Oke. You do not have time to read all or each passage in depth. It is quite possible to answer the questions correctly without first reading the passage in depth. Ya, jadi dimungkinkan teman-teman untuk menjawab pertanyaan tanpa membaca, pembacaan secara keseluruhan, atau bisa dibilang membaca bacaan dengan singkat, itu mungkin. Nah, so later we will see how to do it, ya. Karena kalau kita membaca
satu teks dari kata pertama sampai kata terakhir, waktu akan habis. Oke, padahal there are 50 questions, ada 50 pertanyaan, 5 bacaan dalam waktu 55 menit, 55 minutes. Oke. So you need to be wise in managing your time. Okay. Number 3, do not worry if a reading passage is on a topic that you are unfamiliar. Yeah. Okay. So sometimes you study about food and nutrition, but the reading text is about history, is about geography, yeah. It's about science, but it's not about food and nutrition, tidak tentang gizi dan makanan, tapi tentang science yang lainnya. Oke. Okay. All of the information that you need to answer, oke. Okay. Jadi teman-teman tidak perlu terpaku dengan konten dari teksnya. Ini bukan bidang saya, no, bukan. Tapi teman-teman hanya perlu memperhatikan pertanyaan, ya, pertanyaannya, dan carilah jawabannya di bacaan. Begitu. Oke, okay. So you don't need to think about, this is the passage, not my area. No, just do it. Okay. Next, number 4, do not spend too much time on questions you are unsure. Okay. Nah, kadang kita di sini menghabiskan waktu untuk berpikir berulang-ulang. Oke, kita baca soal, kita lihat jawaban, kita cari jawaban di bacaan. Oke. Kita pastikan lagi baca soal, baca jawaban, baca di teks. Nah, itu berulang-ulang. So, it is not suggested that you do that. Oke, tidak disugestikan teman-teman melakukan seperti itu. So, you don't need to spend too much time on the questions that you are unsure of. Oke. Jadi kalau teman-teman tidak yakin dengan jawaban dari pertanyaannya, ya, if you do not know the answers to the questions, ya, simply guess. Nah, di sini sudah diminta. Silakan tebak saja jawabannya. Oke, namun nebaknya pun berdasarkan ini ya, pengetahuan saat membaca. Oke, teman-teman bisa mengeliminasi jawaban yang kira-kira bukan jawaban yang tepat. Oke. And go on. You can return to the questions later in the section if you have time. Jadi kalau teman-teman sudah menyelesaikan semua 50, tapi masih ada yang bolong, nanti boleh kembali lagi. Silakan. Oke. Karena mungkin saja teman-teman baru passage kedua, bacaan kedua. Nah, tapi sudah menghabiskan banyak waktu. Padahal bacaan ketiga, keempat, kelima, ternyata pertanyaannya lebih mudah. Nah, teman-teman akan kelewatan itu nanti. Silakan go on, ya. Jawablah pertanyaan yang teman-teman tahu jawabannya atau yakin jawabannya. And the last strategies, guess to complete the sections before time is up. Ya, oke. There is no penalty for guessing. Ya, tidak ada hukuman untuk menebak ya. Oke. So it can only increase your scores to guess the answers, the questions that you do not have time to complete. Ya, kalau tadi teman-teman sudah melewati pertanyaan, menjawab yang mudah-mudah dulu, masih ada waktu, ya ternyata pas kembali tetap masih tidak yakin, silahkan ditebak saja jawabannya apa. Oke, karena mungkin tebakan teman-teman itu benar, mungkin, ya. Walaupun tidak, ya, it's not your lucky day. But do not leave any answers blank or empty. Jangan tinggalkan jawabannya kosong. Selalu tulis. Oke. Ya, so that's the general strategies for reading. Oke. So far, any question or comment? Mungkin ada pertanyaan atau komen dulu dari teman-teman. Silakan. Sebelum kita lompat ke skill 1. Questions, comments?
Is everything clear? Jelas semua? General strategies-nya? Yes, sir. Oke, hopefully yes ya. Oke, Yes. semoga sudah bisa dipahami general strategies-nya. Oke. Now, so let us begin with our first skills. Kita langsung jam ke skill-nya aja ya, teman-teman. Yeah, if you have read these files, these materials, kalau teman-teman sudah baca materi ini, there will be more or less 12 or 13 skills ya, kurang lebih ada 12 atau 13 skills. Oke. Ya, skills ini artinya adalah strategi teman-teman bagaimana menjawab tipe-tipe pertanyaan. Skills. Yeah, on the materials, it is divided into two types: reading, to answer paper-based test and to answer computer test. Yeah. Where is skill? Yeah, this one. So, this is our first topic of discussion. Ya, ini topik diskusi pertama kita di bahasa Inggris 3. Kita mulai dari skills membaca. Oke, karena for some people, untuk beberapa orang, membaca itu bukan hal yang mudah. Ya, kita harus fokus pada teks, kita harus teliti dengan teks. Ya, oke. Personally, ya, reading section is also my challenge. Ya, saya juga tidak mudah untuk mengerjakan reading, apalagi reading itu ditaruh di paling akhir. Konsentrasinya sudah terkuras habis di listening dan structure. Oke, but it's good ya if we can have more practice. Ya, so in TOEFL reading test, okay, there might be questions, ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang main ideas dari bacaan. Main idea itu adalah ide pokok. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, apa ide pokok dari bacaan ini? Ya, itu dia. Main idea. Nah, this is also sudah disebutkan. It is very common for the reading passage to both paper on computer test, question about overall ideas, ya, atau main ideas. So this is the first skills. Answer main idea questions correctly. Menjawab pertanyaan, tentang main idea dengan tepat, dengan benar. Ya. So almost reading passage in TOEFL test or computer will have multiple choice questions about main idea. Yeah, such questions may worded in variety ways. Ya, jadi tipe-tipe pertanyaannya itu bisa dikemas dalam berbagai macam structure. Ya, what is the topic of the text? What is main idea of the text? Ya, beda-beda, tapi maksud yang ditanyakan sama, teman-teman. Nah, this one. Yeah, since TOEFL passage are generally written in a traditionally organized manner, ya. Apa artinya traditionally organized manner? Ya, so it follows the structure of academic writing. Ya, TOEFL itu kan akademik ya teman-teman. Jadi teksnya ditulis dalam format atau struktur academic writing. Teman-teman masih ingat tidak? Last year we learn about academic writing. Ya. So what is the requirement of academic writing? Academic paragraph. Apa syaratnya academic paragraph? Nah, ini sudah disebutkan.
topic sentence, ya. Ada topic sentence-nya. Oke. Ya. So each paragraph in the TOEFL reading section, ya, it has topic sentence. Jadi ada topic sentence-nya. So it will be easier for us, akan lebih mudah bagi kita jika kita bisa memahami topik sentence dari paragraf itu, teman-teman. Ya. Di mana posisinya topik sentence? Ya, posisinya topik sentence at the beginning of the paragraph. Ya. Dulu tahun lalu teman-teman saya minta untuk membuat esai. Ada topik sentence-nya. Topik sentence-nya. Oke, topik sentence-nya ditaruh di awal paragraf. Ya, sama seperti reading text untuk TOEFL ini. The topic sentence can easily be found at the beginning of the paragraph. Okay. Yeah, this one. Yeah. So this is the example, friends. Ini ada sebuah contoh sederhana. Okay. So, ya, sebelum melihat jawabannya, sebelum melihat soalnya, from this paragraph, what is the topic sentence? Apa topik sentence dari kalimat ini, teman-teman? Sorry, dari paragraf ini. Can you tell me? Di baris keberapa? Line berapa? Topik sentence-nya. So this is a text, and I ask you to find the topic sentence. Saya minta teman-teman untuk mencari topik sentence-nya. In which line? Di line berapa topik sentence-nya itu bisa kita temukan? Anyone knows? Ada yang tahu? Di line berapa topik sentence bisa kita temukan? Line 1. Line 1? Okay. Line 1. Okay. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is, okay, apakah hanya sampai line 1? Atau berlanjut ke line 2? What do you think? Ya, itu berlanjut ya, teman-teman. Oke. Topic sentence is a sentence, ya. Sekali lagi, topic sentence itu adalah a sentence, sebuah kalimat. Sebuah kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik. Kalau belum titik berarti belum selesai kalimatnya, ya. So this one ini belum selesai line 1 karena berlanjut ke line kedua. Nah, sampai titik ini baru selesai. Oke. So this is a sentence, ya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Yeah. So this one. Okay. So in this sentence, yeah. Okay, we will see. Yeah. So this is the topic. The topic is the philosophy of John Dewey. Yeah, and then the controlling idea or the discussion, the limitation will be about distinction between intelligence and reasoning. Okay. Yeah. By looking at the topic sentence, kalau kita mencermati topik sentence-nya, lalu kita jump into the questions. Kita langsung lompat ke pertanyaannya. What is the topic of the passage? Apa topik dari paragrafnya? Ada pilihan. The intelligence of John Dewey. No, it's not only about intelligence. Ya. Okay, B, distinction made by John Dewey. Oh, okay, distinction made by John Dewey. Yeah, so this is about distinctions, but it's not only about distinctions in general, but John Dewey has mentioned in specific intelligence and reasoning. Sudah disebutkan di topik sentence-nya intelligence dan reasoning. Okay.
Ya, there is ideas on ability to reason. Tidak hanya reason, tapi juga intelligence. Point D, intelligence differ from reasoning. Okay. This one. Yeah. Okay. And this is another thing for you. Another thing. Okay. Sometimes the answers, the correct answers of this kind of questions, will not be written in the same way. Ya. Jadi biasanya jawaban dari pertanyaan ini tidak ditulis sama persis seperti apa ada di teks. Ya. Ada another alternative of diction. Jadi ada pemilihan kata lainnya. Nah, di sini yaitu dengan kata differ. Oke. Differs itu menggantikan distinction. Ya. So this is how to find the topic of the paragraph. Oke, so we don't need to read all. Oke, kalau kita baca semua mungkin kita butuh waktu 1 menit. Padahal 1 menit kita bisa menjawab 2 soal. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan seperti ini, topic of this passage, so just read the first sentence. Okay, or the beginning of the sentence. First and or the second sentence. Okay. Ya. Lalu teman-teman akan merangkum. Ya, this is the explanation. Ini tadi penjelasannya. Oke. Yeah. So we will not discuss the computer test. Oh, this one. Okay, we will see this charts ya. Kita lihat charts ini teman-teman. Okay, how to identify the questions ya. Biasanya pertanyaannya itu seperti apa saja yang menanyakan tentang main idea. Oke. Jadi kalau teman-teman menemukan pertanyaan seperti ini, what is the topic of the passage? And then what is the subject of the passage? Okay. What is the author's main point of the passage? What is the author primarily concerned? Yeah, and which of the following would be best title? So it might talk about the main idea of the paragraph. Yeah. So this type of questions itu mensyaratkan teman-teman untuk menelaah topik sentence dari paragraf itu. Oke. Atau bisa dibilang inilah tipe-tipe pertanyaan yang menanyakan main idea. Oke. Bagaimana cara menjawabnya? This is. Oke, where to find the answer? Bagaimana menemukan jawabannya? The answer to this type of questions can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Ya. Silakan teman-teman melihat kalimat pertama dari setiap paragrafnya. Oke. Oke, melihat lalu membaca ya. Jangan diingat tapi dibaca. Dipahami. Understand the first sentence of the paragraph. Read the first line of each paragraph. Look for a common themes or ideas in the first line. Okay. Common themes or ideas. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Okay. Again, topic sentence. You need to find this. Ya, harus teman-teman temukan topic sentence-nya. Eliminate any definitely wrong answers and choose the last least answers from the remaining choices. Okay, so I think this is good ya, to have eliminating systems. Jadi teman-teman bisa membuat opsi sendiri. Kira-kira jawaban ini benar tepat untuk atau tidak. Kalau memang tidak tepat, you can eliminate, cross. Oke, jadi teman-teman akan mengurangi opsi jawaban. Ya, dari 4, teman-teman yakin ini bukan, jadi 3. Oke, ternyata satu lagi bukan, jadi 2. Begitu.
Okay, so let us jump into TOEFL exercise 1. Or maybe you have question first. Teman-teman ada pertanyaan dulu. Coba kalau ada pertanyaan, silakan ya. Feel free. Karena memang untuk TOEFL itu pembiasaan mengerjakan soal, pembiasaan mengetahui bentuk-bentuk soal, dan pembiasaan bagaimana menjawabnya. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan. Feel free. Any questions? Is it clear so far? Sejauh ini Yes. bisa. Okay, thank you so much. So let us jump into these sections. Yeah. So the instructions. Yeah, this is okay. Again, if you know what to do, you don't need to read the instructions ya. Tidak perlu baca instruksinya langsung karena ini sudah jelas kalau reading diminta membaca dan diminta menjawab. Oke, lewati saja. Oke, I want to ask one of you to read this text. Saya akan minta seseorang dari kelas ini untuk membaca. Oke, sudah lama saya tidak mendengar suara teman-teman. So first, I'd like to ask Lulu. Lulu without K ya. Lulu without K. Lulu. Yes, sir. Oke. Fort Knox, Kentucky, is the site of a U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government gold deposits. Complete in 1936, the vault is housed in a two-story building constructed of granite, steel, and concrete. The vault itself is made of steel and concrete and has a door that weighs more than 20 tons. Naturally, the most up-to-date security devices available are in place at Fort Knox, and the Army post nearby provide future protection. Oke, thank you so much, Lulu. Welcome, sir. Ya, yeah, so Lulu has read this text for us. Jadi tadi sudah dibacakan teksnya oleh Lulu. Okay, so let us discuss first questions, friends. Yeah, which of the following best describe the topic of the passage? Okay, yeah. So if we find these questions, so first thing first, pertama kita perlu baca topik sentence-nya. Oke, kita lihat kalimat pertama dari setiap dari paragraf ini. Oke, ini ada di sini. Ya, kalimat pertamanya panjang juga ternyata sampai sini. Oke. Alright. Ada banyak informasi di sini. Oke, it's about Fort Knox. Is the site of U.S. Army post. Oke, ini adalah Fort Knox, site of U.S. Army post. But it is even more renewed, ya, for the Fort Knox Bullion Depository. Yeah. What is the depository? The massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposits. Yeah, that's the information. Okay, from the first sentence. Nah, kalau teman-teman diberikan pertanyaan seperti ini, which of the following best describe the topic of the passage? Kira-kira opsi mana yang teman-teman pilih? Topiknya apa? Tentang apa? The city of Fort Knox, Kentucky? Or it is about the Federal Gold Depository? Or it is about the U.S. Army post at Fort Knox? Or it is about gold bullion? So what will be your choice of these questions? Kira-kira teman-teman akan milih opsi apa? Oke, atau jawaban teman-teman di exercise apa? Oke, silahkan share coba. Oke, what is your answer? Apa jawaban teman-teman di exercise?
B. B. What is B? B. The Federal Gold Depository. Okay. Why do you, yeah, maybe can you give me justifications kenapa teman-teman menjawab B? Oke. Justifikasinya apa teman-teman? Memang waktu tes TOEFL tidak akan ditanya kenapa jawabnya ini. Cuma kita belajar, kita menganalisa, ya. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa tahu gimana strategi teman-teman menemukan, oh ini jawabannya B, kayak gitu. Anybody wants to share? Ada yang mau berbagi? Kenapa teman-teman menjawab B? Anybody? Tadi yang jawab B banyak loh. Oke. Kenapa? Kalau boleh tahu teman-teman. Teman-teman jawabnya B. Ya. Oke. So this is ya. Ada banyak keyword di sini, teman-teman. Oke. Ya. Di sini tentang Fort Knox, ya. Oke, but it is specified, informasinya dipersempit dengan keterangan ini. Oke, this one. Fort Knox Depository. The massive vault that contains the bulk of the US government gold deposit. Ya. Oke, kalau kita membaca kalimat ini pasti akan menjelaskan tentang Fort Knox yang dialih fungsikan menjadi tempat penyimpanan emas, gitu. Nah, kalau kita pilih yang A, oke, ini terlalu umum, ya hanya Fort Knox-nya saja. Oke, kalau yang C, the US Army Post for Fort Knox, ya, ini Army Post, tapi sekarang sudah diperbarui, oke, karena bahasannya adalah pembaruannya itu nanti. Gold bullion, ini terlalu general, tidak spesifik. Padahal dimaksud adalah this one, the Federal Gold Depository. Ya, Federal, US. Oke, US itu negara federal. Oke. Ya, the answer is B. Oke. How about number 2? Kira-kira nomor 2 jawabannya apa nih? So the question is, which of the following would be best title for the passage? Kira-kira judul yang baik, yang paling baik untuk teks itu apa, teman-teman? A, B, C, D. Silakan, teman-teman boleh menjawab dengan analisa, boleh juga menebak. Tidak apa-apa, karena boleh menebak memang. Number 2, what is your answer? Pardon? C. C. Okay. C, where the United States keeps its gold. Okay. So I want to ask you, ya, tadi yang jawab C, why do you think that this is the best title? Kenapa kok beranggapan bahwa C ini title yang paling tepat untuk paragraf ini? Boleh saya tahu atau boleh diceritakan ke temannya? Silakan. Siapa tadi yang jawab sih? Pakai bahasa Indonesia kan, Sir? Ya, it's okay, Afila. Kalau di paragraf itu menceritakan tentang Fort Knox yang jadi tempat deposit dari gold-nya itu, Sir. Oke. Menceritakan tentang Fort Knox. Fort Knox itu sebagai tempat, kata Afila. Oke, yang menjadi tempat penyimpanan emas. Ya. Oke, ya sudah disebutkan tadi. Oke. Thank you so much, Afila. Oke, government gold deposit. Ya. Kita lihat di sini. Poin yang A, the massive concrete vault. Ya, it's not about concrete vault. Ya. B, Fort Knox security. It's not about the security.
Yeah, a visit to Kentucky. No, of course. So the best option is C, ya, where United States keep its good. Di mana? It Fort Knox. Oke. Ya, ini kan mendeskripsikan tentang tempatnya tadi, Fort Knox, sebagai tempat penyimpanan emas. Thank you so much. Okay, next paragraph. We have a new paragraph here. I'd like to ask one of you to read this text. Pram, yeah. So please read passage 2. Hello, Pram. Hello, sir. Yeah. Okay, help me to read passage 2. Okay. One identifying characteristic of mineral is their relative hardness, which can be determined by stretching one mineral without another. In this type of test, a harder mineral can stretch a softer one, but a softer mineral is unable to scratch the harder one. The more hardness scale is used in the rank minerals according to hardness. 10 minerals are listed in this scale, ranging from talc with a hardness of 1 to diamond with a hardness of 10. On this scale, quartz number 7 is harder than feldspar number 6 and is therefore able to strut it. However, feldspar is unable to make a mark on quartz. Okay, thank you so much, Pram. Okay, yeah. Anyway, Pram, yeah. Before you mute your microphone, may I ask you, are you familiar with this text? Apakah Pram familiar dengan isi teks ini? Nggak begitu familiar, sir. Tidak begitu familiar ya. Oke. Oke. Ya, that's true. Oke. Atau teman, oke, thank you Pram. Ya, Pram menyebutkan bahwa dia tidak familiar dengan isi teks ini. Ya, apa itu stretch, apa itu ya ada term yang lain, ada the moss. Oke, what is moss? Ya, kita tidak bisa buka Google dulu kita cari artinya moss, tidak. Oke, tadi yang disebutkan mungkin beberapa teks kita tidak familiar ini tentang apa, areanya di mana, but kita tidak perlu khawatir. Oke, kita tidak perlu memahami setiap kata, setiap terminologi yang ada di teks itu. Kita hanya perlu diminta untuk menjawab soal berdasarkan teks. Oke, thank you Pram. Next, how about number 3? Nah, ini ada pertanyaan untuk teksnya teman-teman. Which of the following best states the subject of the passage? Okay. Which of the following best states the subject of the passage? Kira-kira ini tentang apa bacaannya, teman-teman? A, B, C, D? B. B? Okay, how do you know that it is B? Identifying minerals by means of a stretch test. Dari mana teman-teman bisa mengetahui kalau ini best describe about the subject? In the first sentences, sir. Okay, thank you Regina. The first sentence, ya, again, topic sentence. Kita perlu mencari topic sentence-nya. Topic sentence, kalimat pertama. One identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by stretching one mineral with another. Ya, ada beberapa keywords nih di sini. Keywords yang paling dominan adalah this one, which can be determined by scratching one minerals
with another. Ya. Oke, kita lihat opsinya. Is it about hardness of the diamonds? No, tidak ada kata diamond ya di topic sentence. Oke, yang C. Feldspar on the Mohs scale. Iya, ini belum sampai bahasan tentang feldspar, teman-teman. Oke, ada tapi di bawahnya ya. Oke, pertanyaan adalah tentang subjek, topik besarnya tentang apa. And the last, recognizing minerals in their natural state. Ya, oke, is it about recognizing minerals? Oke, ya, it might be about identifying, recognizing minerals, yes, but it's not about in their natural state. Ya, tapi lebih pada yang poin B, ya, tentang scratch test. Oke, this one. So, jadi teman-teman bisa melihat topik sentence-nya, lalu teman-teman melihat opsinya. Ya, kira-kira opsi mana yang best to represent the topic sentence? Oke, opsi mana yang paling baik, yang paling tepat untuk menjelaskan topik sentence-nya? Begitu. Ya, jadi yang jelaskan adalah topik sentence-nya saja. That's it. Oke, thank you. The answer is B, friends. Next, number 4. The main idea of the passage is that main idenya apa? Wait a minute, friend. Somebody plays a radio too loud, ya. Okay, wait a minute. Yeah, I'm back, friends. Okay, sorry for the inconvenience and noise. Okay, yeah, hopefully it's a peaceful room, ya, now. Okay, let us continue with number 4. Okay, the main idea of the passage is that, okay, apa teman-teman kira-kira? Okay, why do you think that the answer is A? Bagaimana teman-teman bisa menentukan bahwa jawabannya itu A? Dari first sentence-nya sih, sir. Oke, first sentence-nya bagian mana? Clue-nya, kalau boleh diberitahu teman-teman yang lain. Oke, ya betul sekali first sentence. Nah, kita lihat. Nah, di sini kan tentang ini ya, apa namanya?
relative hardness, yeah, that can be determined by scratching. Scratching means what is scratching? Oke, menggosokkan ya, menggoreskan, menggosokkan. Oke, scratching, ya, this one. Ya, by its ability to make a mark, ya, membuat tanda, oke, on other minerals. Oke. So this option might be best to describe the main idea, ya. Or we can also say that this is a scratching test tadi, ya. Oke. Kalau kita lihat opsi yang B, teman-teman. Diamonds with a hardness of blah blah blah. Oke, ini sudah terlalu jauh. Ya, it is the details, information. So the question asks about the main idea. And point C, a sulfur minerals cannot be scratched. Who say this? Padahal bisa di scratch, teman-teman. Okay. And then the last tail is the first mineral. Okay. Even tail, top is not mentioned. Ya, top is not mentioned. Di kalimat pertama tadi tidak disebutkan top. Ya, this is only examples given to support the details. Ya, jadi yang ditanyakan adalah tadi yang diminta ide pokoknya, gagasan secara umum. Ini tentang apa? Ya, jadi teman-teman, nah kalau teman-teman membaca detail, membaca semuanya, pasti nanti akan terjebak dengan beberapa pilihan. Misalkan teman-teman sudah baca semua, ya memang teman-teman membaca semua karena pendek ya. Lalu teman-teman melihat opsinya. Oke, mungkin semuanya akan dianggap benar karena semuanya ada di informasi tersebut. Mungkin. Ya, tapi pertanyaan ini meminta kita untuk lebih teliti dengan kalimat pertama saja. Ya, tipe pertanyaan seperti ini. Oke, jadi opsi-opsi yang cenderung menyebutkan informasi detail, you can eliminate. Silakan dieliminasi saja. So you just focus on the options, pilihan yang menjelaskan informasi umum tentang teksnya. Yeah, so that's the strategy, the key points. Okay, so this is longer text ya. I'd like to ask. Okay, maybe I will not ask you to read this. Okay, but let us jump into the questions. Okay, teman-teman mungkin sudah baca di rumah masing-masing. Okay, question number 5. Yeah, but this is about hurricanes ya, hurricanes. The passage mainly mendiskusikan apa teman-teman? Ada yang tahu? This passage mainly discusses. Okay, read the topic sentence. Ya. Nah, okay. Hurricanes generally occur in the North Atlantic from May to November, with the peak of hurricane season in September. Oke, ada 2 paragraf nih ternyata. Oke, coba kita cek paragraf keduanya. Apa topik sentence-nya? Oke. Ya. What is your answers? Apa jawaban teman-teman kira-kira? Kalau ditanya the passage mainly discusses. Sir. Okay, number 5, A. Okay, A. What is A? How many hurricanes occurred each year? Ada berapa kali hurricanes terjadi?
Okay. How about the others? Ada jawaban lain mungkin? D, Is sir. it- Okay, D. Okay, A and D. Okay, any others? Ada yang lain lagi mungkin? D, sir. D. Two students answer D. Okay, ya, let us see ya. Okay, ya tadi ada yang jawab D. Okay, and also jawab A. Okay, maybe who answer A? How many hurricanes occur each year? Okay, right. So this one, how many hurricanes occur, menyatakan bahwa berapa kali badai itu terjadi setiap tahunnya. Ya. Okay. So if we see, if we have two paragraphs, kalau kita punya beberapa paragraf dalam satu teks, so it might be good if we read each topic sentence of the paragraph. Jadi kita membaca setiap topic sentence paragrafnya. Ada dua paragraf, kita cari dua topic sentence. Ya, paragraf 1 dan paragraf 2. Ya, kalau satu paragraf sudah pasti di situ saja. Okay. In this case, we need to carefully examine the two topic sentences dari paragraf 1 dan dari paragraf 2. Okay. Answer A, ya, answer jawaban A di sini mungkin ini lebih cocok untuk mendeskripsikan paragraf ini. Ya, berapa kali itu terjadi. Occurrence, ya, ya. B, the strength of hurricane. Apakah teks ini, dua paragraf ini menjelaskan tentang, hanya menjelaskan tentang kekuatan hurricanes? No. Ya. D, the weather in the North Atlantic. Ya, it might be true kalau yang dijelaskan hanya paragraf kedua. Okay. Yeah, the best answer for this question is D. Hurricane in one part of the world. Yeah. So it sees hurricanes globally, secara global. Oke. Dari mulai yang paragraf di sini, ya. Oke, this one. This one North Atlantic, ya. Oke. And this one also. Yeah. So D is the best option for this question. So let's move to number 6. Oke, yuk kita sedikit lebih cepat. Number 6. The best title for this passage would be, kira-kira apa judul paling tepat nih, teman-teman? Apa judulnya? C. C. Hurricanes, the damage and the destruction. C or B or A maybe? What do you think? B. B. Yeah, the answer is B ya. Storms of the Northern Atlantic. Ya, di sini sudah disebutkan ya di atas tadi North Atlantic. Ya, and also this is North Atlantic. Tadi main idenya itu sudah menyebutkan hurricane in one part of the world. Ya, di sini one part-nya itu disebutkan adalah North Atlantic. Oke. Tadi yang C ini tidak tepat karena dia menyebutnya weather. Oke, cuaca masih terlalu umum padahal sudah spesifik hurricanes. Oke, kalau yang E di sini the North Atlantic Ocean, no, bukan tentang ocean. Yang C hurricanes, the damage and the destructions. Yeah, it might be about the power, the strength of the hurricanes, but in general, secara umum, tidak hanya tentang damage and the destruction. Ya. So D, what happens from May to November?
Ya, ini mungkin bisa mendeskripsikan yang paragraf 1. But in general, kalau kita merangkum 2 paragraf ini, the best title for this might be Storms of the Northern Atlantic. Dari mulai kapan saja waktu terjadinya dan bagaimana kekuatannya. That's it. Yeah, so this is new things for you ya. If you have 2 paragraphs or more, 2 paragraf atau lebih, it is best for you to read the topic sentence for each paragraph. Jadi setiap paragraf teman-teman pahami, cari topik sentence-nya. Jangan hanya topik sentence di paragraf 1. Padahal teksnya terdiri dari 4 paragraf. Nah, nanti informasinya tidak akurat. So this is the last passage for this. Okay. How many paragraphs? 1, 2, 3. Oh my God. So this is getting longer. Yeah. Okay. Let's see. It's about Henry Wadsworth. Okay, Longfellow. Okay. This is about history. Okay. Let us jump. Yuk, kita lihat questions-nya. Oh, this is a good things ya. Another good things. Okay. Kalau teman-teman membaca teksnya dulu baru menjawab atau membaca soalnya baru membaca di teksnya, itu teman-teman gimana? Biasanya atau kemarin pengalaman teman-teman kemarin gimana? Baca teksnya lalu baca soalnya atau baca soalnya dulu baru cari di teks? Baca soal dulu baru cari di teks. Oke, tapi ya. Oke, baca soal dulu baru cari di teks. Ya, betul sekali. Karena kita tidak perlu memahami setiap kata yang ada di teks, setiap kalimat yang ada di teks kita tidak perlu memahami itu. Oke, karena kita terpacu dengan waktu, kita baca soalnya, kita cari jawabannya di teks. Betul sekali. Oke, next number 7. Which of the following best describe the main idea of the passage? ABCD. Oke, tentang main idea teman-teman. Yang mana ini? Di jawaban teman-teman, di jawaban exercise yang teman-teman kumpulkan. What? Pardon? B, sir. Okay, number 7, B. Okay, Longfellow described American history even though people really didn't enjoy it. Okay, let me keep. Saya simpan dulu. Any other? Ada yang lain? A, sir. Number 7. A. American history is often depicted in poetry. Okay, let me keep. Ada yang lain? Any different? A. A. Okay. Okay, yeah, mostly you answer A. Yuk kita lihat sama-sama, yuk. Ya, this one. There are 3 paragraphs. Ya. See the topic sentence. Okay, paragraf pertama, topic sentence-nya. Okay, American poets in 19th century. Ya, so, tadi paragraf ini kita tahu that he is a famous poet, penyair in 19th century. Ya, oke. Nanti paragraf ini setelahnya mungkin dia menjelaskan tentang bagaimana dia bisa terkenal atau apa saja karyanya sampai dia terkenal. Oke, kita sudah bisa menangkap itu ya dari kalimat pertama ini. Oke, langsung kita pindah ke paragraf kedua. Oke, paragraf kedua tentang apa? Evangeline was set during the French, and the British. Okay. So it may talk about Evangeline. So what is Evangeline? Apa itu Evangeline, teman-teman? Kalau boleh tahu. Nah, ini mungkin adalah salah satu karya dari ini Henry Wadsworth. Oke.
Jadi paragraf kedua adalah menceritakan tentang salah satu karya terkenal dari Henry Wadsworth, yaitu Evangeline. Paragraf berikutnya. Oke, in the Song of Hawaiian, bla bla bla. Again, it talks about karya dari Henry. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini juga pasti tentang hasil karyanya. Oke. Nah, kira-kira apa? The main idea. Is it about American history? I think no. Ya, hasil karya memang American history, but it's specific into hasil karya Henry. Ya. Oke. B. Longfellow described American history even though people really didn't enjoy it. Oke, apakah this is the ideas yang merangkum semua topik sentence tadi? Oke, masih tanda tanya. Oke, C. The popularity of Longfellow poems result from his stress on the value of people. Oke, it's possible. Coba kita lihat yang D. Longfellow wrote long narrative poems that were not always popular with the critics. Yeah. All right. So in these options, okay, we can eliminate some letters. Ya, kita bisa mengeliminasi beberapa pilihan. For example, yang A, okay, we can cross it karena it's not only about American history, but it's specific with Henry poems, ya, hasil karya Henry. Oke, yang B, Longfellow describe American history even though people really didn't enjoy it. Ya, so this might talk about a particular. Mungkin ini tadi dijelaskan di sepotong paragrafnya atau di sebuah karyanya, tidak secara menyeluruh. Kalau kita ditanya tentang gagasan utama. Oke. And then yang C, the popularity of Longfellow's poems result from his stress on the values of the people. Yeah. Okay. So if we see the examples, yeah, if we see the first paragraph, yeah, if you see the first paragraph about he's a famous poet, and then we read, yeah, the first sentence of each paragraph of the examples. Tadi ada beberapa contohnya, okay, evangelist, the song, and so on. Yeah, so option C might best describe this main idea of the paragraph. Okay, karena opsi C di sini dia menekankan pada karya-karya Longfellow yang terkenal, ya, yang berasal dari nilai-nilai kemanusiaan tadi. Oke, dan juga dari his stress, okay, on his that one. Ya, ini tadi mungkin dijelaskan di paragraf tertentu. But the focus is this one, the popularity of Longfellow's poems. Yes, this is the focus. Ya. Kalau poin D di sini teman-teman, Longfellow wrote long narratives, ya, poems that were not always popular with the critics. Yeah, so this might be true, but it doesn't covers all the topic sentence of the paragraph. Okay. So this might talk about this one, popularity Longfellow's poems. Ya, poems yang mana yang dihasilkan dari sini. Ya, memang kita harus ini ya lebih cermat lagi. Kadang saya juga kalau paragrafnya sudah panjang, ada banyak paragraf, oke, kita harus membaca satu persatu, lalu kita merangkum. Ya, that's it. Oke, next move to number 8. Number 8, what's the best title for the passage?
Apa judul terbaik untuk ininya? Bacaannya? Number 8. A, sir. Number 8. A, agree? Yeah, number 8 is A ya. Longfellow's popular appeal. Ya. Okay. Yeah. Longfellow popular appeal. Okay. So basically question number 7 and number 8 is related ya. Nomor 7 dan nomor 8 itu berhubungan. Ya. Kalau kita sudah paham main idea, karena main idea itu adalah yang memayungi semua gagasan. Paragraf 1, 2, dan 3. Gitu kan. Nah, tadi di pilihannya adalah the popularity. Nah, sudah ada clue-nya di sana. Oke. Teman-teman bisa melihat di sini juga kira-kira title mana yang bisa represent, mewakili main idea itu, gitu kan. Nah, tadi ada yang menjawab A. Ya, that is the answers. Longfellow's popular appeal. Oke, appeal di sini adalah tadi ini hasil karyanya yang dihasilkan dari his stress on the value to the people. Okay, good. Number 9. The subject of the fourth paragraph is, nah ini baru yang spesifik teman-teman. Fourth paragraph, yang mana ya? Oh ini, yang terakhir nih. Oke, this one. Kira-kira jawaban teman-teman apa nih? The subject of the fourth paragraph is pardon? B, sir. B. ABC? B, sir. B. Oke. Oke. Kita lihat satu-satu ya. Nobility of honor is the poems of Longfellow. Oke. Kita lihat. This one. The courtship of Miles Standish takes place during the early period of the settlement of the New England, a period which was viewed as a time of honor and romance. Oke, this one ya, topik sentence-nya. Oke, periode di mana of honor and romance. Oke, penghormatan dan romantika. Oke, nobility and honor of the poems of Longfellow. No. Okay, the love triangle involve Miles Standish. Oke, let me keep ya, saya simpan dulu. The popular appeal of courtship of the. Okay, this one. The period of the early settlement. Okay, so we can see that A and D, ya, we can eliminate. Kita bisa eliminasi A and D, A sama D, karena tidak represent the subject-nya. Okay. So in this case, so we just need to be careful, yeah, with the options. The option B, yeah, it's about the love triangle involve Miles Standish. Yeah, so this might be the content. Ya, ini mungkin adalah isi dari pembahasannya tadi. Apa yang dibahas di sana tentang courtship of Miles Standish, gitu kan? Nah, sedangkan yang ditanya adalah the subject of the fourth paragraph. Apa subjek yang dibahas di sini? Itu yang diminta teman-teman. Subjek yang dibahas di paragraf keempat adalah tentang hasil karyanya Longfellow yang berjudul The Courtship of Miles Standish. Oke. Ya, karena di topik sentence ini tidak dijelaskan tentang love triangle, teman-teman. Ya. Oke. Memang disebutkan romance, tapi tidak
spesifik tentang love triangle. Sudah terlalu jauh kita membacanya. Oke, remember, so such kind of questions, pertanyaan-pertanyaan seperti ini menuntut kita untuk membaca sebuah paragraf secara general, secara umum. Oke, how to find the answers? Read the first sentence of the paragraph. Okay, in this case, the best option is C. Sorry, number 9. Yeah, the popular appeal of the courtship Miles Standish. Ini populer. Nah, nanti mungkin detailsnya kenapa populer. Nah, itu kan di kalimat-kalimat setelahnya. Kita hanya diminta untuk melihat general idenya saja. Oke. Alright. Ya. Anyway, kita sampai jam berapa, teman-teman? Ada yang tahu? Tita atau Sheila? 15.40, Sir. Oke, 15.40. Masih ada waktu. Ya. Oke, maybe later if you have questions, you can ask ya. Kita akan lanjut dulu. Oke, kita akan lanjut dulu. So this is how to recognize the organization of ideas. Ya. Jadi secara singkat, skills ini menuntut kita untuk mengetahui pengembangan dari paragrafnya. Oke. Jadi ada banyak tipe pengembangan paragraf, teman-teman. Ada proses paragraf. Kalau proses paragraf itu paragraf yang menjelaskan suatu sequence. Oke, misalkan terjadinya apa. Oke. Atau paragraf yang dikembangkan dengan examples, dengan contoh-contoh. Nah, kayak tadi ini yang examples. Oke. Si Longfellow ini yang examples. Lalu juga ada paragraf yang dikembangkan dengan hubungan cause and effect, sebab akibat. Oke, ada suatu masalah, lalu dijelaskan dampaknya apa, atau dijelaskan penyebabnya apa. Ya, itu tipe pengembangan. Atau dikembangkan dengan compare contrast, dicari perbedaan atau persamaannya. Gitu. Ya. So this is several kinds of paragraph organization. Okay. Nah, this one. Ya, computer. Okay. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Kalau in this case, nah there are 3 paragraphs ya, ada 3 paragraf. Again, what we need to do is to find the topic sentence. Lagi, kalau tentang main idea atau how the paragraph is organized, itu kita diminta untuk melihat topic sentence-nya. So we just need to be careful with the first sentence of the paragraph. Di kalimat pertamanya saja. Oke, ya teman-teman mungkin sudah ada yang membaca di sini. So this is about invention of the game baseball. Okay. Most American would probably reply that it was their belief, that Abner Doubleday did. Okay. Yeah, this is about how they perceive their opinion about the game baseball. This one, Doubleday was given credit for these inventions. Oke, nah ini nanti paragrafnya mungkin akan menjelaskan kredit, ya. Oke. Coba kita jump ke paragraf berikutnya. Today, most sports historians are in agreement that Doubleday really didn't have much to do with the development of baseball. Oke, nah ternyata Doubleday
menurut para sejarawan tidak memiliki kontribusi yang besar tentang baseball. Oke, padahal tadi sudah dipercayai dan juga sudah diberi kredit. Oke. Lalu ada soal. Oke, seperti apa pengembangan paragrafnya? Oke ya. Nah, di sini an idea is presented and then refuted. Oke. Apa maksudnya ini? Ya, adalah sebuah gagasan itu disampaikan. Kayak tadi menyampaikan bahwa Doubleday itu punya peran penting dalam perkembangan baseball. Oke, lalu dia juga diberi kredit tadi, ya. Tapi di paragraf terakhir banyak sejarawan yang telah membuktikan bahwa Doubleday tidak memberikan kontribusi terhadap perkembangan baseball. Nah, di sini pilihan A, idea is presented and refuted. Jadi idenya disampaikan lalu dibantah. Begitu. Ya, ini sama seperti yang ditulis di paragraf ini, teman-teman. Paragraf 1 dan paragraf 2 itu mungkin menjelaskan tentang Doubleday, perannya. Tapi di paragraf ketiga, nah, apa yang telah disampaikan di paragraf 1 dan 2 itu dibantah. Begitu. Ya, itu bagaimana sebuah paragraf dikembangkan atau diorganisir. Nah, ini ada jawaban lagi. A concept is followed by examples. Jadi sebuah konsep yang diikuti dengan contoh. Itu. Nah, seperti apa lagi tipe-tipe pengembangannya? Cause is followed by effect. Sebuah sebab yang diikuti akibat. Belief is supported with reasons. Jadi ada belief atau cara pandang yang didukung oleh alasan-alasan. Okay. So this is how a paragraph is organized or developed. Oke. Okay. Kita langsung lihat ke sini aja, teman-teman. Ya. Yeah. So how to answer the questions? Okay, this is for paper-based test, ya. Jadi, pertanyaan seperti ini akan ditanyakan dalam bentuk how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi dalam paragraf itu disusun, ya, diorganize. Atau berbunyi how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph. Yeah. So these two types of questions that you might find yang teman-teman mungkin akan temukan yang berhubungan dengan organization sebuah paragraf. Yeah. And then how to answer, bagaimana cara menjawabnya? Okay, determine by looking at the first sentence of the paragraph. Oke, kalau yang diminta the information of the passage, berarti yang teman-teman baca adalah kalimat pertama ada setiap paragrafnya. Seperti tadi, Doubleday. Tapi kalau yang diminta spesifiknya, nah, oke, langsung menuju ke paragraf yang dimaksud. Kalau ada 3 paragraf, yang ditanya adalah bagaimana second paragraph sama first paragrafnya, teman-teman hanya perlu membaca first dan second paragraph saja. Paragraf ketiga, keempat tidak usah dibaca. Menghemat waktu. Ya. Oke. Ya, kalau di sini tadi kan paragraf 1 sama 2 itu saling berkaitan. Ya. Oke, ini saling mendukung, tapi dibantah di paragraf ketiga. Gitu. And how to answer it? Read the first line of each paragraph.
look for words that show relationship among the paragraph. Ya. Oke, usually contohnya biasanya kalau paragraf yang menggunakan tipe-tipe examples, dia pasti akan mulai dengan kata another example, or the next examples, for example. Nah, itu biasanya paragraf dengan pengembangan contoh, kita bisa pahami itu. Kalau pengembangan tentang comparison kontras, perbandingan, teman-teman mungkin akan menemukan kata on the other hand, however. Nah, itu biasanya sudah menjelaskan tentang yang dua hal yang berlawanan. Pengembangannya seperti itu. So maybe we can discuss this exercise. So the next exercise we'll discuss it briefly on the next meeting. Tidak apa-apa. Mungkin teman-teman perlu pembiasaan dulu tentang diskusi di kelas ini. Minggu depan kita akan selesaikan yang TOEFL review exercise 1 sama 2. Ini kita selesaikan hari ini saja. It's okay. Ya, TOEFL exercise 2. How many paragraph? Ada 3, tapi pendek-pendek ya. Ya, again, so let's see the first paragraph. The first line. Lihat setiap line-nya. Cermati. Okay. Yeah. So let's jump into the questions. Yeah. Question number 1. How is the information in the paragraph organized? So what's your answer, friends? Apa jawaban teman-teman? Bagaimana informasi di paragraf itu terorganisir? Maybe A, sir. A. The origin of ideas about conflicts is presented. Okay. Let me keep. Saya simpan dulu. Teman yang lain, bagaimana? B, sir. B. Contrasting views of conflict are presented. Okay. Any others? Ada yang lain mungkin? Feel free. Ya, yuk kita lihat sama-sama. Oke. Nah, in this paragraph, kita lihat di sini. Ya, conflict within an organization is not always viewed as undesirable. In fact, various managers, beberapa managers have widely divergent ideas on the value that conflict can have. Jadi ada berbagai macam pandangan untuk memaknai sebuah konflik. Ya, ini paragraf kedua. According to the traditional view, jadi menurut cara pandang tradisional tentang konflik, conflict is harmful to organization. Itu tidak baik bagi sebuah organisasi. Manajer yang memiliki pandangan ini melihatnya the role in organizations to read the organizations. Ya, untuk menurunkan organization-nya. Nah, this one, the interactionist view of conflict, on the other hand, holds that conflict can serve as an important function to an organization, reducing complacency. Jadi kita bisa melihat di sini. Tadi sudah disebutkan manajer memandang konflik dengan berbagai cara.
Oke, paragraf kedua cara tradisional, cara kedua menurut para interactionist. Oke, lalu kita diminta untuk memilih. Oke, bagaimana paragraf-paragraf itu dikembangkan? Bacaan itu dikembangkan. Apakah this one, the origin of ideas about conflict? No, it's not about the origin ideas, ya, karena sudah ada tadi dari pandangan tradisional, dari interactionist, itu hanya disebutkan saja, tidak dijelaskan dari mana itu berasal secara detail. Oke, point C. Two theories discuss the strength and weakness. Apakah dijelaskan strength and weakness-nya? Tidak. Oke. Examples of conflicts within organizations is presented. Apakah contoh-contoh konflik dalam organisasi itu disebutkan? Tidak juga. Tapi bacaan itu contrasting views. Jadi kontras ya, melawan. Oke, kontras. Views of conflict are presented. Two contrasting views. Tadi ada dua cara pandang yang berbeda. Traditional views and interactionist views. Nah, dan duanya berlawanan. Oke. Tadi ada keywordnya di sini, on the other hand. Nah, berarti ini kan ingin melawan yang ini. Gitu. Cara pandang tradisional. Ya. B, this is the answer. Okay, we will skip number 2. Let's go to this passage. Kita ke passage ini. Oh, it's about IQ, ya, or intelligent quotient. Oke, cermati paragrafnya. And let's go to the first question. What type of information is included in the first paragraph? Oke, so kalau teman-teman membaca soal ini, yang diminta adalah first paragraph. Oke, langsung ke first paragraph. Terus, ya, lalu baca first line-nya. Oke. Oke. Nah, opsinya adalah what type of information included in the first paragraph? Is it an argument? Is it a definition, opinion, or theory? What do you think? Definition, sir. Yeah, it is a definition. Okay, it's defined ya, it's the keywords. Okay, define, didefinisikan. Yeah, so you can just focus on that. Thank you. Yeah, we'll skip number 4. And this will be the next. And I think this is the last. Okay, wow, it's getting longer. Semakin panjang nih. Ya, it's about lake ya. Tadi tentang IQ, oke, lalu tentang manager, sekarang tentang danau. Ya, sangat bervariasi. Kita nikmati saja bacaan. Oke, the question. Okay. How is the information in the passage organized? Ya, ini pertanyaannya sama seperti pertanyaan nomor 1 tadi. How is the information in the passage organized? Bagaimana informasinya disusun? Oke. Kalau teman-teman baca, silakan baca pilihannya. Contrasting, proses, reasons, tentang alasan, tentang proses, tentang kontras, berlawanan, atau two unusual characteristic of great salt are discussed. Description. Oke, kira-kira apa? A, B, C, D? A, sir. A? Any other answers? Ada jawaban lain? A, sir. A, agree. Oke.
So let us see ya, kita lihat sama-sama. Yang A itu mendeskripsikan 2 karakteristik of Great Salt Lake, ya. Yang B itu contrasting, yang C menjelaskan proses. Oke. Yang D reasons for the variations in the Great Lake. Kita lihat sama-sama. So just focus on the first line. Oke, sekali lagi first line, the largest lake in the Western United States. Oke. Ya. In northwestern Utah. Oke. Just outside blah blah blah. Okay, so the first sentence talk about the location, yeah, of the lake. Okay, second. Okay. Okay, so yeah. So this is about the characteristic of the lake, yeah. Although the lake is fed by freshwater stream, it is actually saltier than the oceans. Okay, first characteristic of the lake. The Great Lake can vary tremendous from the normal size of the 7 quarter miles. Okay, so this is about the size, the length, yeah. Okay, and also the weather condition. Yeah. So if we see the option, kita melihat optionnya, itu bukan tentang contrasting theories. No, itu bukan tentang proses bagaimana Great Salt Lake gets salt, ya, menjadi asin, bukan. Itu bukan tentang alasan tentang variations in the Great Lake. Okay. But this is rather about characteristics of the lake itself. Jadi tentang karakteristik danaunya, teman-teman, bagaimana. Tadi di paragraf ini dijelaskan tentang tingkat asinnya, yang di sini tentang karakteristiknya dari bentuknya, lalu juga dari weather atau climate condition-nya. Ya. Ya, so this is how the paragraph is organized. Bagaimana sebuah paragraf disusun, teman-teman. Nah, teman-teman diminta untuk melihat secara umum, ya, tidak diminta membaca detail. Ya. Karena skill 1 dan skill 2 itu mensyaratkan kita untuk melihat main ideas, topic sentence. Hanya itu saja. Oke. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti what is the topic, what is main idea of the passage, itu selalu ada di setiap 5 bacaan. Karena di satu kali tes TOEFL ada 5 bacaan. Dan pertanyaan tentang main idea itu selalu ada. Ya. Oke. Kalau yang organized tidak selalu, tapi ada. Oke. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Again, kita rangkum. You need to pay attention on the first line. Ya, lihat kalimat pertama. Oke, kalimat pertama bisa di line 1, bisa di line 2. Kalau panjang bisa 3 line, teman-teman. Oke, first sentence of the paragraph. Ya, kalau paragrafnya terdiri dari 3 atau 4, teman-teman harus melihat kalimat pertama di setiap paragrafnya. Oke, lalu membuat kesimpulan atau rangkuman. Ini secara umum membahas tentang apa? Ya. Oke. Kalau tadi tentang Longfellow, di paragraf pertama dia hanya menyebutkan tentang Longfellow-nya saja. Padahal paragraf kedua, ketiga, keempat itu menyebutkan hasil karyanya, menjelaskan hasil karyanya. Oke, kalau kita hanya berpaku pada paragraf pertama, mungkin kita akan memilih jawaban yang hanya mendeskripsikan Longfellow. Oke, tapi sebetulnya itu lebih luas lagi gagasannya tentang hasil karyanya. Oke. Ya, so maybe it is good if you can be familiar, ya,
memang kuncinya adalah teman-teman terbiasa dengan bentuk soal, ya, apa yang ditanyakan dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, ya. So this is bahasa Inggris 3. Ya, about TOEFL preparations. Ya, any questions? Ini baru skill 1, 2 ya teman-teman. Masih ada skill 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nanti structure sampai 60 ya. Oke. Any questions? Ada pertanyaan? Silakan loh. Boleh, kalau ada pertanyaan. Yang TOEFL exercise 1, 2-nya minggu depan kita bahas sebelum bahas yang 3, 4. Cepat aja, Pak. Ya, ini untuk berikutnya. Directly answer questions. Ya, ini sudah tentang detail ya. Oke. Memang ini harus mencari detail. Beda dengan yang tadi. Tadi itu tentang main idea. Kita bisa temukan lalu lewat kalimat pertama saja. Tapi kalau ini, ya kita diminta untuk mencari detail. Detail pun dibagi jadi 2 ya, teman-teman. Detail yang stated sama detail yang unstated atau implied questions. Ya, jadi pertanyaan yang jawabannya tersirat, tidak tertulis secara langsung di teks, gitu. Gak apa-apa, nanti step by step kita diskusi. Any questions? Ada pertanyaan? Is everything clear? Clear, sir. Yes, sir. Yeah, hopefully it is clear ya. If you have some questions, feel free to ask in WhatsApp group or you can ask me. Yeah. So thank you so much everyone for today's. Okay. Keep studying. Silakan tetap belajar. Teman-teman bisa mulai mencicil mengerjakan semua exercise yang ada di sini. Karena nanti exercise yang assignment yang saya buat juga berdasarkan ini. Silakan. Okay, so you can practice by yourself. Yeah. If you have free time, maybe you can spend your time to read the materials, baca-baca materinya, baca-baca skills-nya, and do some exercises. Okay, thank you so much everyone. So this is the end of the class. Okay, tomorrow is weekend ya. Okay, happy weekend. Okay, we will meet again next week on Friday. Yeah, I'll see you again. Stay healthy. Yeah, this weather is not good, but if we can stay healthy, it might be better. Okay, I'll see you next week.